ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರಾಯಚೂರು? ಸೌಂಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ರಾಯಚೂರು? ಈಗ ನಮಗೂ ನಿನ್ನೆ ನಾಚೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗಡಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 23 ನಮ್ಮ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ಟ್. ಆಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಗುರಿನ
ಈ ಕೂತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕನಸಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕನಸು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ. नमस्ते नमस्ते कर्नाटक। बड़ी खुशी हुई कि आज आपके प्यारे शहर रायचूर जो बिल्कुल तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक के बीच में आप लोग भाषा के जैसा एक भाषा दोनों भी हुए आप लोग वहां। और हम बड़ी खुशी हुई कि आज कल्ट मूवी का जो कर्नाटक स्टेट में जो प्रमोशन चल रहा है, जैसे कि हुबली, धारवाड़ सब कर लेते हुए बिदर, बिदर के बाद आपके पास इधर तो जैद खान पहली बार आपके इस प्यारे शहर में रायचूर में रिक्वायरमेंट था, सबकी ख्वाहिश भी थी कि जैद खान यहाँ पर आए, क्योंकि इस पिक्चर में ये कल्ट जो मूवी है इसमें 3 शेड है उनके, बहुत सारी मेहनत है, बेहतरीन परफॉर्म है उनका। आप ये 23 तारीख को 23 जनवरी को ये पिक्चर अगर आप देखेंगे उसके बाद शिहा मार देंगे आप। बोलो उसके बाद आखिर में वही जमाने का सही पिक्चर लगा। अगर कोई गुड्डा खड़ा आए जबरदस्ती साथ, क्योंकि देखिए मैं हैदराबाद से हूँ और आप लोगों का कर्नाटक में, मेरे को कर्नाटक से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और कर्नाटक के एक्टरों से भी प्यार है, जैसे हमारे डॉक्टर राजकुमार साहब, डॉक्टर पुनीत राजकुमार साहब, ये सब एक सुपरस्टार है। मगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई आज इस रायचूर की सर जमीन पर मौजूद है। जैद खान जोरदार तालियां जैद खान के लिए कि आप लोगों की मोहब्बत के लिए आए। मैं ज्यादा भाषण ना देते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि 23 जनवरी को याद से ये मूवी देखिए, धूम मचाइए, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद आप बोलेंगे कि अकबरी दबर सच बोला। आता और मैं पहले 1 मिनट ठहरा बेटे, शुक्रिया अदा तो कर दूंगा, ठहरो तरा। तो मैं हमारे शालम भाई, ठहरो बेटे, जरा ठहरो। शालम भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। यहाँ मौजूद है शालम भाई, मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और मेरे बाबा खान साहब, शहबाज, यहाँ के यूथ, हमारे बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। बहुत मेहनत की है शहबाज लोग, बाबा खान साहब, यीशु भाई, खासतौर पे हमारे यीशु भाई, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे दोस्त प्यारे, जो 20 साल से मेरा दोस्त है मंजुनाथ भाई, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर आप ध्यान रखो, खाली कारोबार में आते हो, यही तो बोले तो बाबा की 1 बजे फ्लाइट है, 1 बजे हैदराबाद में फ्लाइट है, चलिए ये डायरेक्ट तो कहीं ना कहीं बोलना ही चाहूँ मैं, आप ही करो। और रायचूर में 8 साल के बाद और आप लोगों की मोहब्बत कल्ट मूवी के जरिए खींच के लेके खून खराबे के खानदान से हूँ, सर्द जमने का दामाद हूँ। सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक खाली को खूनी छोड़ना, घर में सब खत्म करके गए तो अम्मा खाने को देते, अम्मा खाली रात तमाम दबा दो। देश से करते मेरा नाम है अकबरी तबर, होता है 600 की खबर, शेख अपनी 5 मर्डर, फिर भी यार खा रायचूर में इधर
थैंक यू सो मच। टाइम कम है तो और भी चीजें सुनाना था। आप लोग का बहुत प्यार मिला, ऐसे ही प्यार आप अपने दिल में, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, आपका एक कर्नाटक का नया सुपरस्टार। थैंक यू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿರೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 3-4 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದ ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀತೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು